हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भली आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो मुझे कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण मैंने एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपण मैंने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलते आज वीडियो को स्टार्ट करवा और यही वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब लेटेस्ट अपडेट आपने जानी जे वर्तमान समय तो ओ ट्रिपल एस आवेदन ऑलरेडी सरी जाइए किंतु वर्तमान समय आरआई आवेदन वर्तमान समय किसी इलेक्शन आगर नुआ अपडेट आसी जाइए कौन कौन अपडेट आसी केमिति कौन आसीबो सब किछि कहबी किंतु सबुथर बली प्रथमे मु आपनको नोटिस देखाउछि कि पाना फ्रेंड्स बिना नोटिस रे मु वीडियो करे नाही देखंतु नोटिस जो आपनकर आसीछि आपन नोटिस टी पाइबे कोठी वीडियो डिस्क्रिप्शन ले हमर ऑफिशियल वेबसाइट रे लिंक अछि आपन ए लिंक को आसी कि एठी देखंतु डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिस रे क्लिक करिकि नोटिस टी को डाउनलोड करि परिबे नोटिस टी केबे देखंतु प्रथमे देखंतु नोटिस टी आपनकर कोठु आसीछि मु आपनको देखे दउछि जो नोटिस टी फ्रेंड्स आपनकर आसीछि ताहा आपनकर ऑफिस ऑफ द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नुआपड़ा मु केवल गोटे डिस्ट्रिक्ट पई फ्रेंड्स आपनकर देखाउछि किंतु मन रखंतु एटा आपनकर सब डिस्ट्रिक्ट पई एटा आपनकर आसीछि ऑफिसर ऑफ द कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नुआपड़ा केते देखंतु 30/3/2024 टू द सेक्रेटरी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फिलिंग ऑफ द रिक्वेजिशन रेस्पेक्ट वैकेंसी ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवं अमीनो पूर्व फ्रेंड्स मु कहितली एटा कोन हबो ना जो ओएसएससी रहिछि म आपनको प्रथमे कहूछि जो सेक्रेटरी ऑफ जो रहिछि सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा आसीछि टू आसीछि कोठु कहा पाखरु देखंतु टू द सेक्रेटरी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ब्लॉक एटी जो वैकेंसी आसीछि फ्रेंड्स प्रथमे कोन हुए ना सबु डिस्ट्रिक्ट को रिक्वेजिशन आसे जे आपण माने कहंतु जे आपनको डिस्ट्रिक्ट रे केतटी वैकेंसी अछि जेमिति एटी मु कहलेटी नुआपड़ा पई आसीछि तो सेही जो डिस्ट्रिक्ट को जते बेले आसे सेटू जते फ्रेंड्स आसे तो सेमाने कोन करंती ना जो डिस्ट्रिक्ट को प्रथम जते आसे डिस्ट्रिक्ट रे जो डिपार्टमेंट अछंती सेमाने डिपार्टमेंट माने चेक करंती जे तांको डिस्ट्रिक्ट रे केतटी वैकेंसी रहिछि आरआई अमीनो केतटी वैकेंसी रहिछि प्रथम सेमाने चेक करंती चेक कर साला परे पुणी सेमाने तार ओटे लिस्ट बनांती एवं से लिस्ट को सेमाने कोठी पठांती ना जोटू तांका बाको लेटर आसीतिला सेटू पठांती तो सेमाने एनालिसिस करंती जे ना केतटी वैकेंसी आसीबो तापरे फाइनल नोटिस का पाको जाय जोटा कि आपनकर फाइनल नोटिस जाय ओ ट्रिपल एस पाको फाइनल नोटिस आपनकर जाय एटे देखंतु फिलिंग ऑफ द डिवाइस ऑफ ऑनलाइन रिक्वेजिशन ऑफ द रेस्पेक्टिव वैकेंसी फॉर द रेवेन्यू इंस्पेक्टर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवं अमीनो जेमिति म कहली फ्रेंड वर्तमान केवल गोटे डिस्ट्रिक्ट आनिछि किंतु वर्तमान समय रे 30 टी जिल्ला पई आपनकर वैकेंसी टी आसीछि एठी देखंतु रेफरेंस टू द एतिकी गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा एटू आपनकर आसीछि ओ ट्रिपल एस ओडिशा को माने जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भुवनेश्वर रु आसीछि कोठु को ओ ट्रिपल एस पाको इनवाइटिंग द reference to the letter on the subject cited above I am submit the here with the revised online requisition of the एतिकी केते कोन वैकेंसी रहिछि ता आपन करटी रहिछि तो एटा आपन देखि परिबे ता छर फ्रेंड्स म आपन को नोटिस वर्तमान देखै दउछि एठी आपनकर को वैकेंसी केते आसीबो जोटा कि पूर्व नोटिफिकेशन आसीतिला टोटल फ्रेंड्स आपनकर मे भी 1411 टी वैकेंसी आसी पारे जोटू आरआई 296 टी एआरआई 569 टी एवं अमीनो 544 टी एसो वैकेंसी आपनकर एठी रहिबो एवं जहा आपनकर जदि एटा एका सहित आपनकर आसीला तबे मे भी सेही जो रहिछि जो माने आवेदन करि सारचंती ता बाद एटा पुनी थरी जून पाकुल नुवा आवेदन स्टार्ट हबो किंतु परीक्षाटा आपनकर एका सहित हबो तो सेता बेले जदि नुवा नोटिस आसीबो मु टेलीग्राम ग्रुप रे अपडेट देई देबी तेन आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जानतु तो फ्रेंड देखंतु आपण माने जानिथिबे जे आउ मात्र अल्प दिन रहिछि आपनकर एग्जाम सब एग्जाम रहिछि एवं वर्तमान समय रे प्राय भरी भरी सब डिपार्टमेंट रे एग्जाम आसुछि तेनु फ्रेंड्स हमर जो रहिछि मु पूर्वरु मध्ये कहितली जे सब डिपार्टमेंट पई बा सब एग्जाम पई हमें सब टीचर करिछु जो माने कि सेही सेक्टर रे गवर्नमेंट जॉब करिसंती मु टेलीग्राम रे पठै दितली को सार एवं से को चाकरी करचंती मु टेलीग्राम रे पठै दितली जेटा आपण देखि नाथि टेलीग्राम जाकी देखि दियंतु सेठी मु आपण कहितली ता छडा सेठी मु आपण को एटा मध्ये कहितली जे हमर सब पई अलग अलग ग्रुप आरआई पई अलग एआरआई माने आरआई अमीनो अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पई गोटे ग्रुप ओ ट्रिपल एससी रो जो रहिछि फॉरेस्ट गार्ड पई गोटे ग्रुप डीओ पई गोटे ग्रुप सब हम अलग अलग ग्रुप करिछु एवं सब ग्रुप रे जो टीचर रहिचंती से सेही डिपार्टमेंट रे गवर्नमेंट चाकरी करि
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ସବୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ କେବଳ 89 ରୁପିଜ୍ରେ ଏବଂ ସେ 89 ରୁପିଜ୍ ବି ସିଏ ନେବେନି ଯଦି ଆପଣ ବୁକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବୁକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ବୁକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆର୍ଆଇରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯୋଉ ବୁକ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁଁ ଯୋଉଭଳି କହିଲି ସେଇଭଳି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁକ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କେମିତି କ'ଣ ନେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏୟାରପୋର୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର 490ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ঠিক ଅଛି, ମାନେ ବିଟେକ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 1113ଟି ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆସିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କୁହେ ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ ବଜାର ତରଫରୁ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜନତା ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଜନତା ମଲ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲା ସେମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମ୍ ବଜାରରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ବୁକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସିକି ଆପଣ ଏଠୁ ବୁକ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମରେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଗିଂରୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ସୋର୍ସ ଅଛି। ବ୍ଲଗିଂ ଘରେ ବସିକି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି କମିଯାଇଛି, 399 ହେଇଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ଏଟା କେବଳ ପ୍ରଥମ 50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କୋର୍ସ ଫି ରହିଛି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗିଂ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଲି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହବ, ଯୋଉଟାକି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହବ। ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇବି ଯେ ବ୍ଲଗିଂ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲିଙ୍କ ଦେବି। ସେଠି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବ୍ଲଗିଂ ବିଷୟରେ ଶିଖିପାରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲଗିଂ ହୁଏ ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାଲି 11ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।